वालेकुम मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों। मेरा नाम नवीद यूनुस है और मैं आज आप लिख के लिए एक छोटी सी ट्रेनिंग लेके आया हूँ जिसको कहते हैं कि कोरोना वायरस कैसे फैलता है। इस ट्रेनिंग को करवाने का मकसद ये है कि आप लोगों के दरमियान या आप लोगों में कोरोना वायरस की अवेयरनेस पैदा हो जाए, आपको पता हो कि किस तरह से ट्रांसमिट होता है, हम किसी को कैसे नुकसान पहुंचा सकते हैं और कोई हमें कैसे नुकसान पहुंचा सकता है। ये वायरस कब फैलता है, किस तरह से फैलता है, इसको समझने के लिए एक छोटी सी बात यह है कि अगर एक शख्स को किसी किस्म का फ्लू हुआ है तो आपने देखा होगा कि उसके आसपास अक्सर लोगों को उसकी वजह से फ्लू हो जाता है। उसकी वजह क्या होती है कि हमें पहले नहीं पता था कि हमने मास्क पहनना है, और अक्सर लोग जब छींकते हैं तो वो अपना हाथ रख लेते हैं या अपना मुंह साइड पे कर लेते हैं या अपने मुंह और नाक के आगे अपनी कोहनी लेके आ जाते हैं, जिसकी वजह से उनके जो ड्रॉपलेट्स होते हैं, जो उनके मुंह से बूंदें और थूक की छींटें निकलती हैं, वो ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकती। तो अगर हम ऐसा नहीं करते, हमने मास्क नहीं पहना, हम अपना चेहरा किसी साइड पे नहीं करते, छींकते वक्त बिल्कुल सीधा रखते हैं, तो हमारे मुंह से जो छींटें निकलती हैं उसकी थ्रो बहुत ज़्यादा होती है। वो तकरीबन जो है वो 6 मीटर तक जा सकती हैं, अगर 6 मीटर या 2 मीटर तक जा सकती हैं। और अगर हम मास्क पहनते हैं तो वो यकीनन बाहर स्प्रेड नहीं हो सकती। होता क्या है कि जब हम छींकते हैं तो हमारे मुंह से जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं उन्हीं में हमारे जरासीम होते हैं। अगर सामने कोई आदमी खड़ा है या कोई भी है तो डायरेक्ट वो उसके हवा में, मतलब हवा में शामिल हो जाती हैं, और वो जब सांस लेता है तो उसके मुंह और नाक से वो अंदर चले जाती हैं, या उसके चेहरे पे गिर गई और उसने अपने चेहरे को साफ करने की कोशिश की, उसके हाथों पे लग गए वो ड्रॉपलेट्स, उसने हाथों को नहीं धोया और खाना खाना शुरू कर दिया, या ऐसे मुंह पे, चेहरे पे, आंखों पे हाथ लगा लिया, तो वो जरासीम इस तरह से उनके अंदर दाखिल हो जाते हैं और वो सेहतमंद शख्स भी मुतासरा शख्स में शामिल हो जाते हैं। हमें करना क्या चाहिए? हमें करना ये चाहिए कि आजकल के ज़माने में बेहतर ये है कि जब भी हम किसी भी क्राउडेड प्लेस में जाएं तो हम अपना मास्क पहन के रखें, मास्क को उतारने की कोशिश ना करें। बहुत से लोग ये शिकायत करते हैं कि हमें मास्क पहनने से सांस रुक रहा है, हम मास्क नहीं पहन सकते। कुछ लोग ये कहते हैं कि मास्क पहनने से हमारे कानों में दर्द होता है क्योंकि वो जो स्ट्रिप्स लगी होती हैं उनका खिंचाव हो रहा होता है। तो बेहतर ये है कि हम लोगों से फासला रखें, तकरीबन 1 मीटर या 2 मीटर का हम उनसे जितना फासला हो सकता है वो फासला इख्तियार करें। खांसते और छींकते वक्त लोगों से एहतियात करें। अब बेहतर है कि अगर लोग मास्क नहीं पहन रहे तो हम खुद अपना मास्क अपने चेहरे पे पहन के चले जाएं कि उनकी वजह से हमें किसी किस्म की बीमारी ना हो। अगर हमारे पास एक्स्ट्रा मास्क हैं तो हम अपने आसपास के लोगों को मास्क दे सकते हैं और अपने आप को महफूज रखते हैं। भीड़ वाले जगहों पे जाने से गुरेज करें। अगर किसी भी शख्स में किसी किस्म की कोई कोरोना के हवाले से एहतियात, मतलब इलामात हैं, तो उसको क्वारंटाइन करवा दें या उनको आइसोलेट कर दें, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि उनका मेडिकल टेस्ट होना चाहिए। अगर उनका पीसीआर या एंटीबॉडी टेस्ट में कोरोना आता है तो फिर उनको जो है वो खुला बाहर जाने की इजाज़त ना दें, उनको किसी भी रूम में बिल्कुल अलग रख दें, उनको खाना पीना प्रोवाइड करें, डॉक्टर को दिखाएं, डॉक्टर जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं वो उनको दें। यहाँ पे लिखा हुआ है कि मुतासर शख्स का लुबाब, दूसरी चीज़ें जैसा कि अक्सर ऐसा भी होता है कि जो हम छींकते हैं हमारे ड्रॉपलेट्स जो हैं मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर गिर जाते हैं और वो वहाँ पे रहते हैं। अगर हम उन सरफेसिस को हाथ लगाएं तो वो जरासीम हमारे में भी ट्रांसमिट होने का ख़तरा बढ़ जाता है। यहाँ पे बताया जा रहा है जैसे मोबाइल फ़ोन, अक्सर हम मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, हमारे मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा जरासीम होते हैं। जब हम किसी का मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, कंप्यूटर इस्तेमाल के लिए लेते हैं तो कोशिश करें कि अपने हाथों को इस्तेमाल के बाद अच्छी तरह से सैनिटाइज कर लें, और मोबाइल वगैरह लेने से पहले भी उनको सैनिटाइज करके इस्तेमाल किया जाए। घर के दरवाजे का जो हैंडल होता है, माउस होता है, पेन होता है, टिश्यू होता है, लिफ्ट के बटन, कप वगैरह,
سے احتیاط کی جائے، اور اگر آپ ان چیزوں کو چھوتے ہیں تو آپ ہاتھوں کو سینیٹائز کریں۔ کوشش کریں کہ آپ اپنے چہرے پہ کم سے کم اپنے ہاتھوں کا کانٹیکٹ بنائیں، کیونکہ ہمارے ہاتھ گندے ہوتے ہیں، ان میں جراثیم ہوتے ہیں جو کہ ہمیں نظر نہیں آ رہے ہوتے۔ اکثر لوگوں کو یہ عادت ہوتی ہے کہ کبھی وہ اپنے گال کو خارج کرتے ہیں، کبھی وہ اپنی آنکھوں کو خارج کرتے ہیں، کبھی وہ اپنے ناک پہ ہاتھ لگاتے ہیں۔ تو ان تمام چیزوں سے آج کل کے زمانے میں بیمار ہو سکتے ہیں۔ وائرس کسی بھی چیز پہ کم سے کم 24 گھنٹے تک رہ سکتا ہے۔ اس سے چھٹکارا ہمیں اسی طرح مل سکتا ہے کہ جو بھی چیز ہم استعمال کر رہے ہیں اس کو اچھی طرح سینیٹائز کریں یا صابن سے دھو کے استعمال کریں۔ کرونا وائرس کے لیے 5 احتیاطی تدابیر کون کون سی ہو سکتی ہیں؟ سب سے پہلے دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ اپنے چہرے پہ ہاتھ نہ لگائیں، اپنے ہاتھوں کو کونی تک 20 سیکنڈ تک دھوتے رہیں۔ 20 سیکنڈ تک کا مطلب ہے کہ اگر آپ کلمہ طیبہ کو 8 مرتبہ پڑھتے ہیں تو وہ بھی 20 سیکنڈ کے برابر ہوتا ہے۔ اپنی ہاتھوں کو اس طرح سے دھوئیں کہ آپ کے انگلیوں کے درمیان والا جو حصہ ہے وہ بھی اچھی طرح صاف ہو جائے، آپ کے ہاتھوں کے ناخن جو ہے وہ بھی اچھی طرح سے صاف ہو جائیں۔ ہاتھوں کے پیچھے والے حصے کو بھی آپ نے دھونا ہے، جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ آپ اگر کلمہ طیبہ 8 مرتبہ پڑھتے ہیں تو وہ جو ہے وہ 20 سیکنڈ تک ہو سکتا ہے، اور یہاں پہ لگایا گیا ہے کہ آپ 2 مرتبہ ہیپی برتھ ڈے گا لیں، یعنی کہ ہیپی برتھ ڈے گانے کا مطلب ہے کہ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ اس طرح سے اگر آپ کر سکتے ہیں تو بھی اپنے 20 سیکنڈ کو پورا کر لیں گے۔ آپ نے اپنے چہرے پہ ماسک لگانا ہے۔ ماسک جب خراب ہو جائے تو آپ نے اس کو گلی وغیرہ میں نہیں پھینکنا، بہتر ہے کہ آپ اس کو ڈسکارڈ کر کے ڈسٹ بن میں ڈال دیں۔ ایک دن سے زیادہ کسی بھی ماسک کو استعمال نہ کریں، اس میں بیکٹیریا وغیرہ پیدا ہو جاتے ہیں، اور اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح آپ نے دھونا ہے جب آپ ماسک کو اپنے چہرے پر اتارتے ہیں۔ اگر آپ اپنا منہ وغیرہ بھی دھو لیں، چہرہ وغیرہ بھی دھو لیں تو بہت اچھی بات ہے۔ نمبر 3 یہاں پہ جو احتیاطی تدابیر دی گئی ہے، کپ، تولیہ، برتن سب سے الگ رکھیں۔ کوشش یہ کریں کہ جو بڑے لوگ ہیں گھر کے بزرگ، ان کا ٹاول وغیرہ الگ ہونا چاہیے، جو بچے ہیں ان کا الگ ہونا چاہیے۔ بچے جو ہیں وہ بڑوں کا ٹاول استعمال نہ کریں، کیونکہ جب ہم اپنا ٹاول وغیرہ استعمال کرتے ہیں تو اس میں جراثیم رہ جاتے ہیں، اور اگر وہی ٹاول بچے استعمال کریں گے تو وہ جراثیم جو ہے بچوں میں ٹرانسمٹ ہوں گے اور بچے جو ہے وہ بیمار ہو سکتے ہیں۔ اپنے کھانے کے برتن وغیرہ کو اچھی طرح سے دھوئیں، چمچ وغیرہ کو بالکل اچھی طرح سے دھوئیں، اور کوشش یہ کریں کہ گھر میں اگر آپ کھانا کھا رہے ہیں ایک چمچ سے تو وہی چمچ آپ بچے کے منہ میں مت ڈال، اس چمچ سے بچے کے منہ میں کھانا مت ڈالیں۔ بہتر ہے کہ بچے کے لیے چمچ الگ کر لیں، جب آپ لوگ کھانا کھا لیں تو ان چمچوں کو، ان برتنوں کو اچھا سے دھو لیں۔ ہمیں عادت ہے کہ ہم کہیں بھی جاتے ہیں تو دروازہ ہمیشہ ہم ہاتھوں سے کھولتے ہیں، یہ چیز ہمارے سب کانشیس مائنڈ میں جا کے فٹ ہو چکی ہے، اس کو تبدیل کرنا بڑا مشکل ہے، لیکن اگر آپ بار بار سوچیں گے کہ آپ نے دروازہ کونی سے کھولنا ہے تو آپ کے ہاتھوں کا کانٹیکٹ نہیں بن پائے گا کسی بھی چیز کے ساتھ، جراثیم آپ کے ہاتھوں پہ کم سے کم لگیں گے، اور کوشش کریں کہ آپ جو دروازہ ہے، لفٹ کا بٹن ہے، ان کو آپ کونی سے کھولنے کی کوشش کریں۔ ہمیشہ صابن سے اپنے ہاتھوں کو دھوئیں، کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد، اور آپ